moruti le nne kwa go nne o tile a rekisha makhura gore mo motseng mo ka moka ba tseba gore makhura a rekishiwa gore Solomon ke yena kono ya makhura o ba re ke 30 rand gore yena ka go yena o beetse le blomo la sunflower yena o ba re ke 30 rand o do hotele o ra ke na selo nke bo rekile nke be ke ya rekile makhura ke sala moruti ka 30 rand o tseya o moruti o tseya lo tshela o ska reka dilo tsa o feta ka tsela ngilo re bona makhura a sala itse ema matsile ke be ke na ra wela a ona Shoprite mo super mara moruti motho a eta ka makhura a excela a re ke 30 rand o ka se ya reka wena ke lenyatso wankwa ke lo reka makhura di liter tse pedi ka 100 rand le sheleng ka mothuko ka mo nabile motho a ta re sheka 30 rand moruti gape nna ga makhura le a o thoma ka mo morabeng ga ke ntsha 200 ke go bua bothoko ona tura le nna ke ile ke le banna ba ka se mphete 200 banna ba lena ka moka ba thakane mo motseng ka moka ona monna ba ka goba ka je ba mpha 200 mara moruti makhura 30 rand gape a ba na ke na makhura ke re kwa gone mara o ke thushitse wa se a reka ke ntshitse le solo gore ya tseba re Solomon Masowa nyakega ke tswala ka mo seshoko ke tswala ka tropo le kwa military ke atho ke tobitsa mashole ke re tang ka mokana mbile thusa tsa ka tse bedi sepeke yes le ka mo Mpumalanga ka bo ke nyaka di taxi driver tsa Mpumalanga ditekene le mile ba rekileng ke nyaka bethe ka moka o rekile le seshebo o se apele ka makhurale o toela ke seroba yo nna ka ithusha gore le o lo re apile le ile le tse seroba wa moruti Kane she was 2 years at rapa bullet dieta metsi shia le tswa yo ba ka re ke strike be lo sanyekiwa so ka mo go sanyekiwa furube ke sepelela ka mothuko tshike go le ba roba monna tshwere plastic nya le ntshanya o ta tampotsa nna ke thushitse ka se ya o ta tampotsa tshwana le yona mpotsa re o ba re ke mothumunye o betha ke mosadi o buile o buile ba ta a ke tsebe o gona no mo motse a ke re o betha ke mosadi o sa khutile ya rile mmere kwa se mmere o tshabishe di bruise ke tsebe ba lo ke e lo re yena le yena Solomon ba tseba bogirigiri ba makhura ba nna ba eta gore a o sa re wa hema Solomon ya ka sela ke bohodu banna a o sa re wa hema wa betha e be di gogo mo mtaki makhura mo motse mo ke tsama mo ba re nna re je di gogo tsa utswa ke Solomon go re na re sala tšhelete bolo ya ka se bolate wa lo yena ebile o na le bogodu ka magare awa le a tshwana wena le ka ingwe le moruti le a tshwana ke se le bjang mo motseng mo go shetse nna ke tete wa go ba le nnete the rest di khwiri ke nyaka banna ba le ba o taga dipipe tša metsi a letswai ba tsena house to house ba kokota ba bula fela ke moka metsi šeo ka nto moruti polase nna le pilo re gale mere lenyatso ba sa